حکومت کے اقتدار میں آنے تک اور اقتدار لینے کے بعد آج کے دن تک اس سے بھی زیادہ 188 سیٹ کریشن صرف اور صرف اسپیشلسٹ کیڈر کے اندر نے کیا ہے. اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اگر جی ڈی ایم او کی بات کریں تو اس میں بھی جو جتنے 70-75 سالوں میں سیٹوں کی کریشن ہوئی تھی وہ صرف اس حکومت نے جی ڈی ایم اوز نے کیا ہے, جو 177 سے لے کے آج میرے خیال سے 300 پلس ان کی تعداد ہو گئی ہے. اسی طرح میں نرسز کی بات کروں گا. پورے گلگت بلتستان کے اندر 57 نرسز کی سیٹ کریشنز تھی, 57, اور الحمدللہ آج 200 نرسز کی سیٹ کریشن اس حکومت کی مرہون منت ہو چکا ہے. اس کے بعد جو ریگولرائزیشن آپ نے کی سینکڑوں ڈاکٹرز کی, اس پر گلگت بلتستان کی تمام ڈاکٹر فریٹرنیٹی آپ کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے. اس کے علاوہ پروونشل ہاسپٹل گلگت, ریجنل ہیڈ کوارٹر سکردو اور دھیامر کی اپ گریڈیشن جس میں اربوں کا آپ نے بجٹ دیا, اور پی ایچ کیو گلگت کا حالیہ دنوں میں 2.5 ارب کا ٹینڈر بھی ہو گیا ہے. یہ کریڈٹ بھی صوبائی حکومت اور صوبائی شعبہ صحت صوبہ گلگت بلتستان کو جاتا ہے. اور میں جو بات کروں گا اور اس بات کی ذمہ داری, یہ میری باتیں نہیں ہیں, یہ اس کمیونٹی کی باتیں ہیں, جہاں پی ایم اے بھی بیٹھی ہے, جہاں وائی ڈی اے بھی بیٹھی ہے, سب ڈاکٹرز کی, کیونکہ یہ حقائق ہے, ان کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. اگر حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو ہماری جو دن رات کی محنت ہے اس کے ساتھ زیادتی سمجھا جائے گا. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہ واحد ایک ایسا کام اس صوبائی حکومت نے کیا ہے جس کی مثال پاکستان کے کسی صوبے کے اندر نہیں ملتی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹریننگ پالیسی بنائی, آپ نے ڈیپوٹیشن پر تو بھیجا ہی بھیجا, لیکن جس بھی ڈاکٹر نے پارٹ 1 پاس کیا ہو اور اس کے پاس گلگت بلتستان کا ڈومیسائل تھا, وہ نوکری میں ہو یا نہ ہو, اس صوبائی حکومت گلگت بلتستان نے ان کو بھی 1 لاکھ کا اسٹائپنڈ دے کے پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کے لیے پاکستان کے دیگر حصوں میں بھیجا. میں کیسے بول سکتا ہوں کہ جو 70-75 سالوں میں نہیں ہو سکا, شاید اس میں مشکلات ہوں گی, اسی لیے نہیں ہوا, اسی لیے آج تک یہاں ٹریننگ شروع نہیں ہو پاتی تھی, اسی لیے آج تک یہاں ریجنل سینٹر سی پی ایس پی نہیں کھلا تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ صوبائی حکومت گلگت بلتستان اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان, وزیر صحت گلگت بلتستان کے ویژن کے مطابق آج آپ اور ہمارے بچے گلگت کے اندر رہ کے اسپیشلائزیشن کی ٹریننگ کر سکتے ہیں. آج سی پی ایس پی کا ریجنل سینٹر یہاں پر کھلا ہے, اور میڈیکل کالج اور نرسنگ کالج کا ہر حکومت نے, سابقہ حکومتوں نے بھی دعوے زیادہ کیا, واحد حکومت ہے جس نے عملی اقدامات کر کے ثابت کر دیا کہ جو آپ لوگ 7 سے 8 دہائیوں میں نہیں کر سکے تھے وہ ہم 2 سے 2.5 سال میں آپ لوگوں نے کر کے دکھایا ہے. آپ داد کے مستحق ہیں اس صوبے کے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ صاحب, میں آپ کو داد دینا چاہتا ہوں, بے شک ہم ڈاکٹر ہونے کے ناطے کسی سیاسی جماعت کے نہیں لے, لیکن جس دلیری سے آپ نے پاکستان کے اندر گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ جو ہمارے لاکھوں عوام کو نمائندے ہیں, جس طرح آپ نے اپنی پہچان کروائی ہے, اس پہ گلگت بلتستان کا چاہے ڈاکٹر ہو, چاہے ٹیچر ہو, چاہے کوئی بھی ہو, ہمارا سر آپ نے فخر سے بلند کیا ہے. انشاءاللہ گلگت بلتستان کے عوام کے مینڈیٹ یافتہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ گلگت بلتستان کا خرمن سے لے کے سیاچین سے لے کے ٹانگیر تک ہر گلگت بلتستان کا غیرت مند بیٹا آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اس کے علاوہ میڈیکل آفیسرز کے, آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ضلع اسٹور جو سی ایم صاحب کا اپنا ضلع ہے, ضلع گھر لے لوں, نگر لے لوں, جلاس لے لوں, کوئی ڈی ایس کیو فنکشن نہیں تھا. ایک میڈیکل آفیسر کو بھیجتے تھے, پورے ڈی ایس کیو اس کے حوالے پہ لے, اوپر خدا نیچے وہی میڈیکل آفیسر ہوتا تھا. آج الحمدللہ غزر کے اندر سرجریز ہو رہی ہیں, گائنی کے سی سیکشن غزر میں ہو رہے ہیں, استور میں ہو رہے ہیں, نگر میں ہو رہے ہیں, باقی بڑے اضلاع میں تو ہو رہے تھے. اس پر بھی گلگت بلتستان کی قوم کی طرف سے بھی ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اگر میں گنوانے پہ آؤں تو وقت کم پڑ جائے گا. جناب وزیر اعلیٰ صاحب, بہت سارے ایسے اہم آپ کے اچیومنٹس ہیں جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے, لیکن وقت کی کمی بھی ہے. تو انشاءاللہ پوری کمیونٹی آپ کے ساتھ پہلے بھی کھڑی تھی, ان حالات میں پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اب میں آنا چاہوں گا ان مسائل کی طرف, کیونکہ میں وائڈ بات کرنا ہمارا جمہوری حق ہے. یہ جو آپ نے گلگت بلتستان کے اندر اسپیشلسٹ ڈاکٹرز دیگر اضلاع میں آپ نے جو لائے ہیں, اس میں آپ کو آپ کی جو بیوروکریسی ہے اس کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اسپیشلسٹ ڈاکٹر دیگر اضلاع میں وہاں لائے جہاں آج تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں میڈیکل لیول سے اوپر کا کوئی آ جائے. لیکن جو تنخواہوں میں ڈسپیرٹی آ گئی ہے, اس سے تمام ڈاکٹرز مایوس ہیں. یہاں پہ بلتستان سے آئے ہوئے نیورو سرجن ڈاکٹر وزیر اعجاز صاحب موجود ہیں,
1,40,000 की तनख्वाह ले रहे हैं और वहीं पे उनसे जूनियर जो आगे उनको 5.5 लाख की तनख्वाहें दी जा रही है। हम उन डॉक्टर्स को वेलकम करते हैं, आपकी इस पॉलिसी को भी वेलकम करते हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये मुतालबा है कि तनख्वाहों में बराबरी होनी चाहिए। ये वो स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर्स हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएं तो उनको 40 से 50 लाख से ऊपर तनख्वाहें शुरू होती हैं। क्योंकि हमने गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के पैसे पे हम डॉक्टर बने हैं, तो हम अपने इलाके की मोहब्बत में यहाँ आए हैं। तो इस डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए आपके पास हमसे बेहतर प्लान भी होगा, क्योंकि आपके पास अख्तियार है, आप बाख्तियार वज़ीर आला हैं, आप विजनरी वज़ीर आला हैं, आप आला तालीम याफ्ता वज़ीर आला हैं। तो इस फ़र्क को ख़त्म करेंगे। उसके बाद एक और पॉलिसी वज़ीर आला साहब जिस पर हम आपके सामने ये गुजारिशात रखना चाहते हैं, ये इसलिए रख रहा हूँ कि इस कम्युनिटी में कोई एक भी डॉक्टर अगर मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेगा या उनकी आवाज़ नहीं होगी तो उसका मैं जिम्मेदार हूँ कि मैंने गलत शामिल किया। 65 साल उम्र रिटायरमेंट की जो हद की है, इस पर तमाम डॉक्टर्स खरमंग से लेके दारेल तक सब ने अक्सर इसको रिजेक्ट किया। वो इसलिए किया है कि बेशक आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेहत की सहूलियात गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को देना चाहते हैं, उसका अल्टरनेट हल भी हो सकता है। ये तो आप ही थे ना जिन्होंने सैकड़ों डॉक्टरों को पीजीशिप के लिए भेजा है। इस वक्त 100 से ज़्यादा डॉक्टर थे जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग में और साल 1.5 साल बाद 150-200 स्पेशलिस्ट जो आपने भेजे गए थे वो ट्रेनिंग यहाँ आ रहे हैं। ऑलरेडी आपने इंडक्शन मेडिकल ऑफिसर्स, डेंटल ऑफिसर्स माशाल्लाह आए रोज आप अपने बसातत के मुताबिक कर रहे हैं। कल को उन सब की प्रमोशंस रुक जाएंगी, कंसल्टेंट की प्रमोशंस रुक जाएंगी, एमओस की प्रमोशंस रुक जाएंगी। इसलिए गिलगित बल्तिस्तान में जब 50 डॉक्टर थे उस वक्त भी 65 साल नहीं किया, बेशक इमरजेंसी लगाई है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहनत के बरकत मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बताए कि आपने 70 साल जितने डॉक्टर्स तो आपकी हुकूमत ने भर्ती किया है यहाँ पर। तो इस एज वाले को आप बेशक उनको शिफा जैसा कोई प्रोजेक्ट दे दें, उनको कंट्रैक्ट में लाके डबल ट्रिपल तनख्वाहें दें, लेकिन 60 साल वाली उम्र पे हमारी ये गुजारिश है सूबाई हुकूमत और वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान से कि इस पर नजरसानी की जाए। ये तमाम गिलगित बल्तिस्तान के डॉक्टरों की एक आवाज़ है। उसके बाद जनाब अली मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज के लिए आप काम तेज करें। हमारी दुआ है कि आपके दस्त मुबारक से ही आपके होते हुए इन प्रोग्रामों का इब्तिदा होना चाहिए। नर्सिंग स्टाफ आपने बेशक 57 से 200 पर लेके गए, लेकिन मैं समझता हूँ ये भी आटे में नमक के बराबर है जो फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल्स के हालात हैं। आप दियामर में देखें, आपने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मुख्तलिफ अजला में लाए बल्तिस्तान समेत, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स के ICUs और CCUs के अंदर इक्विपमेंट्स नहीं है। तो फिर ये बजट सिर्फ और सिर्फ तनख्वाहें को दे सकते हैं। कभी कभार वज़ीर आला साहब और सेक्रेटरी साहब से मेरी गुजारिश है कि डेटा आना चाहिए, हर महीने डेटा आना चाहिए उन डॉक्टरों का जिनको स्पेशल पैकेज पर लाए, ताकि पता चले कि दियामर के न्यूरो सर्जन ने, अस्कोर के जनरल सर्जन ने जो उन्होंने कितनी सर्जरीज की और हॉस्पिटल के अंदर पर मंथ कितना आउटपुट दिया, ताकि आपकी मेहनत जाया ना हो। आपने जिस लगन, जिस मेहनत के साथ इतने बहुत बड़ा जो काम किया है उसका रिजल्ट, उसका समर सामने आना चाहिए। और ये लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है, इसलिए नहीं है कि यहाँ से कोई फौरन में प्लेट के लिए आके तैयारी भी करता है गर्मियों के सीजन। लॉन्ग लास्टिंग आप जो भी काम करेंगे हम उसमें आपके साथ हैं। कम से कम 2 साल का एग्रीमेंट तो होना चाहिए था जो डाउन से डॉक्टर आते हैं कि हाँ भाई 2 साल हम गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बैठे। तो आज ऐसा नहीं होता कि 1.5 महीने की तनख्वाह लेके गायनिकोलॉजिस्ट कपूर से रिजाइन करके चली जाती है, इतने जबरदस्त। उसके अलावा जनाब आला बल्तिस्तान के अंदर भी अस्पतालों में आपने हर स्पेशलिस्ट मुहैया किया है। गिलगित में भी तकरीबन है, कुछ कम है, उस पर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो वो हमारे मसाइल में मैं काउंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आप ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं। तो इसमें इक्विपमेंट्स, ICUs, CCUs इनको अपग्रेड करना मैं समझता हूँ डॉक्टरों से भी ज्यादा जरूरी ये वाला काम है। जब आपके हॉस्पिटल इक्विप्ड होंगे, आपकी ER इक्विप्ड होंगे, आपके ICU होंगे, तो फिर ही डॉक्टर उनको इस्तेमाल में ला सकता है। तो ये हमारी है। पोस्ट ग्रेजुएट्स सर, ऐसे ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट, मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ। यहाँ खरमंग से हमारे एक डॉक्टर आए हैं जो हमारे मेडिसिन के अंदर सबसे जो मुश्किल इम्तिहान होता है वो FCPS का पार्ट 1 एग्जाम होता है। उस बंदे ने मोअज़्ज़िज़ वज़ीर आला साहब 3 सब्जेक्ट्स में पार्ट 1 पास किया हुआ है और पॉलिमोलॉजी में, सर्जरी में, मेडिसिन में यहाँ बैठे, अभी तक उसको ट्रेनिंग नहीं मिली है। तो ऐसे अगर ब्रेन्स को, ऐसे जीनियस गिलगित बल्तिस्तान के बेटों को अगर हम उनका वक्त ज़ाया करेंगे तो इसमें ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के हर बेटे, हर बेटी का नुकसान है। तो इसलिए पोस्ट ग्रेजुएट के ट्रेनिंग के हवाले से मेरी गुजारिश है कि उस नई एक पॉलिसी बननी चाहिए और उस कमेटी के अंदर
आपकी स्टीयरिंग कमेटी में हमारी नुमाइंदगी होनी चाहिए। इस मैंडेट वालों में से आपको डॉक्टर्स रखने चाहिए, ताकि कल आप जो भी पॉलिसी बनाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करना हमारा फर्ज है। जैसे कि एक बहुत बड़ी पॉलिसी है यूनिफॉर्म ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी, उस पर भी हम हमारा मैंडेट आप लोगों के साथ उस कमेटी में डालें। हम ऐसा लाइमल बनाएंगे इंशाल्लाह, जो आप ज्यादा तनख्वाह तक ला रहे हैं वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान का हर डॉक्टर एक मखसूस मुद्दत के लिए गिलगित बल्तिस्तान के हर जिले में जाके काम करेगा। अगर हमें उस स्टीयरिंग कमेटी में हमारे मेंबर्स होते हैं तो हमारे पीछे सैकड़ों डॉक्टर्स का मैंडेट है। उस मैंडेट के साथ जब हम जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी हर पॉलिसी पे मन और अमल दरामद करवाना YD और PMA का काम है। इसके अलावा रेजिडेंसेस का मैं जरूर बताना चाहूंगा, मोहतरम वजीर आला साहब, आपने एक बेहतरीन सूबाई हुकूमत चलाई है। एक मसला हमारा अभी भी बचता है, जैसे कि हमारे PGs हैं, आपकी मरहूल मेहनत, आज 24 घंटे हमारे RSQ हॉस्पिटल PHQ के अंदर 24 घंटे PG ट्रेनिंग मौजूद होता है। पहले एक मेडिकल ऑफिसर इमरजेंसी समेत सारे हॉस्पिटल्स का जिम्मेदार होता था। ये आप हेल्थ शोबाई हेल्थ की मेहनत है कि PGs आज हमारे अंदर मौजूद, लेकिन कोई सकवार में रहता है, कोई दनियोर में रहता है, उनके लिए हॉस्टल की सहूलत तक मौजूद नहीं है। ये आपसे अपील है कि फिल फॉर कोई ऐसी बिल्डिंग ही ले लें, बेशक रेंट पे, जिसके अंदर 15-20 कमरे हो। हमारे PGs रात 24-36 घंटे की कंटिन्यूस ड्यूटीज करते हैं, तो वो आके इज्जत के साथ आराम अपना कर सके, ये आपसे गुजारिश है। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी ने बहुत सारे जो डॉक्टर्स के मकानात थे वो सारे इस वक्त सेक्रेटरीज के नाम पर हैं, तो उनके तो कहीं भी कोई भी मिलता है। अस्पताल के करीब जो घर है वो गिलगित बल्तिस्तान के डॉक्टरों का हक है। अगर कोई सर्जन है वो अस्पताल के साथ रहेगा, गायनोकोलॉजिस्ट साथ रहेगा, कार्डियोलॉजिस्ट साथ रहेगा। इसका फायदा हुकूमत को इसलिए होगा कि क्योंकि आपका मकसद पूरा हो रहा है, मरीज को सहूलियत देना आपका मकसद है। इसलिए उन घरों के हवाले से भी मेरी गुजारिश है कि सूबाई हुकूमत अमली इक़दामात मतलब वो उस पर उठाए। पेरिफेरीज के अंदर बहुत सारे मसले हैं सर।